सबक नंबर 14 ग़ुलाम अहमद फ़ुरक़त काकोरवी 1973 ईस्वी में पैदाइश हो रही है इनकी। 1910 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई है। फ़ुरक़त काकोरवी का ताल्लुक़ एक इल्मी घराने से था। बचपन से ही बाप के साये से महरूम हो जाने की वजह से इब्तदाई उम्र माशी तंगी में बसर हुई, मगर तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से एमए बीएड की डिग्रियां हासिल की। तारीख़ के उस्ताद के तौर पर इंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में तकरीबन 30 साल तक दर्स तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। तंज़ो मज़ा उनका ख़ास मैदान था। वह नस्र व नज़्म दोनों में यकसा कुदरत रखते थे। उनका तर्ज़ तहरीर दिलचस्प और आम फ़हम है। उनका शुमार उर्दू के मकबूल अदीबों में होता है। कफ़े गुलफरोश, कदमचे, नारवा उनके नसरी और शेरी मजमूए हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी, रोज़मर्रा बोलचाल की ज़बान, बाज़, चंद, खाने सामा, खाना खिलाने वाला, मुलाजिम, बावर्ची, मुर्ग मुसल्लम, पूरा पका हुआ मुर्ग, ज़ुहूर, ज़ाहिर होना, सामने आना, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, सब्ज़ी फरोश, सब्ज़ी बेचने वाला, फ़क़रा, इबारत का टुकड़ा, जुमला, ज़बरमसल, कहावत, इनकसारी, गुरूर न करना, आजिज़ी, मक़ूला, कौल, बात, कहावत, मस्खरा, हंसाने वाला, आजिज़ी, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ा कर नरम लहजे में सदका खैरात वह चीज़ जो खुदा के नाम पर दी जाए, इत्तफ़ाक़, अचानक, यकायकी, सलाह, मशवरा, राय, नजात, छुटकारा। सबक का खुलासा, हम रोज़ाना अपनी गुफ्तगू में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब समझते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये कहावतें और मुहावरे हमारी ज़बान में किस तरह और कब आ गए। उनमें से बाज़ कहावतों और मुहावरों के पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से पोशीदा हैं। मसलन हम कहते हैं कि मुर्ग की एक टांग या ऐसे शख्स के लिए बुलाया जाता है कि जो बस अपनी बात पर अड़ा रहे। किस्सा यह है कि खाने समा एक अंग्रेज़ के यहाँ मुलाजिम था। उसने एक मुर्ग मुसल्लम पकाया और पकाते हुए मुर्ग की एक टांग खुद खा ली। जब खाने समा ने मुर्ग अपने साहब के सामने रखा तो उन्होंने सवाल किया, एक टांग कहाँ है? खाने समा ने झट कहा, ये तो एक ही टांग का मुर्ग था। अंग्रेज़ अफसर ने कहा, यह कैसे हो सकता है? अगले सुबह बरामदे में के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियाँ दाना चुग रही थी। उनमें एक मुर्ग अपना पाँव समेटे हुए खड़ा था। खाने सामा ने देखकर कहा कि साहब देखिए, एक टांग का मुर्गा। साहब मुर्ग के पास पहुंचकर हुश करने लगा। तभी मुर्ग ने दूसरी टांग निकाली। साहब ने कहा, देखो उसकी भी 2 टांगें हैं। उस पर खाने सामा ने कहा, अगर आप भी खाते वक्त हुश करते तो उसकी भी टांग बाहर आ जाती। इस तरह दूसरी कहावत है, ऊँट किस कल बैठता है। उसका मतलब ये है कि देखिए क्या बात सामने आती है। एक किसान और एक कुम्हार ने एक ऊँट किराए पर लिया और उसकी कमर पर एक तरफ सब्जियां और दूसरी तरफ बर्तन लाद दिए। रास्ते में ऊँट गर्दन मोड़कर सब्जियां खाता रहा और कुम्हार देखकर मुस्कुराता रहा। जब ये लोग एक मकाम पर पहुंचे तो ऊँट को बैठाया। ऊँट उस करवट बैठा जिस पर बर्तन लदे हुए थे। ऊँट के उस तरह बैठने से कई बर्तन टूट गए। अब किसान ने हंसकर कहा, क्यों घबराते हो? देखो आइंदा ऊँट किस करवट बैठता है। इसी तरह एक मस्खरे ने अपने ही दोस्तों की जूतियाँ बेचकर उनकी दावत कर दी। जब दोस्तों ने कहा, तुमने इतनी मेहनत क्यों की? तो उसने कहा, हुजूर सब आपकी जूतियों का सदका है। ये मक़ूला उस वक्त कहा जाता है जब किसी को इनकसारी ज़ाहिर करनी होती है। एक और कहावत है कि ऊँट के गले में बिल्ली। एक बार एक शख्स का ऊँट खो गया। जब नहीं मिला तो उसने कसम खाई कि जब भी मिला तो टके में बेच दूंगा। इत्तफाकन ऊँट मिल गया। अब यह शख्स घबराया कि किस तरह टके में बेच दूँ। एक समझदार आदमी ने मशवरा दिया कि उस ऊँट के गले में एक बिल्ली बांध दो और एक और आवाज़ लगाओ, 1 टके का ऊँट है और 100 रुपये की बिल्ली, लेकिन दोनों एक साथ ही बिकेंगे। इस शख्स ने ऐसा ही किया और उसे उस मुसीबत से निजात मिल गई। ये मक़ूला उस वक्त बोला जाता है जब इंसान की मुश्किल में पड़कर उससे निकलने की फ़िक्र करता है। मश्की सवाल व जवाब। मक़ूला वही मुर्गे की एक टांग का क्या मतलब है?
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص حقیقت کے خلاف اپنی ہی بات پر اڑا رہے۔ مرغ کی دوسری ٹانگ نکلنے پر خان ساما نے صاحب سے کیا کہا؟ خان ساما نے کہا آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے حشر کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال دیتا۔ اونٹ کس کر بیٹھتا ہے کا قصہ کیا ہے؟ ایک کمہار اور ایک سبزی فروش نے ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اونٹ کی کمر کی ایک طرف سبزیاں اور دوسری طرف مٹی کے برتن لاد دیے اور روانہ ہو گئے۔ راستہ میں اونٹ گردن موڑ کر سبزیاں کھاتا رہا اور کمہار یہ دیکھ کر ہنستا رہا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچے تو اونٹ اس کروٹ بیٹھا جس طرف برتن تھے، اس کے بیٹھنے سے کچھ برتن ٹوٹ گئے۔ اب سبزی فروش ہنسا اور گھبرا کر اور کہا گھبراتے کیوں ہو؟ دیکھو آئندہ اونٹ کس کر بیٹھتا ہے۔ حضور آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اس مقولے سے متعلق کیا لطیفہ مشہور ہے؟ ایک مسخرے نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کو دے کر کہا کباڑی کو بیچ کر پیسے لے آؤ۔ جب پیسے آ گئے تو دعوت کا کھانا تیار ہوا۔ دسترخوان پر کھانا دے کر مہمانوں نے کہا اتنی تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے عاجزی سے کہا یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ اپنے جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر مسخرے نے کہا حضور وہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہ سب آپ کی جوتی کا ہی صدقہ ہے۔ اونٹ کے گلے میں بلی، اس مقولے کا استعمال کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی مشکل میں پڑ جائے اور اسے چھٹکارا پانے کی فکر کرے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ استعمال: حیرت، عجیب و غریب شے دیکھ کر اکثر حیرت ہوتی ہے۔ حقیقت اس روشنی کی مانند ہوتی ہے جس کے سامنے اندھیرا نہیں ٹکتا۔ چوکنا، کسی بات سے چوکنا اپنا نقصان کرنا ہے۔ سبزی فروش، ہر صبح سبزی فروش گلی کوچوں میں آواز لگا کر سبزی بیچتے ہیں۔ دعوت، اگر کوئی دعوت کرے تو اسے قبول کرو، خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ یہ سن کر صاحب مرغ کے پاس گئے اور انہوں نے ہوش کیا۔ مرغ نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خان ساما نے یہ دیکھ کر حضور کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی، اگر آپ اس پکے ہوئے مرغ کے سامنے ہوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد بنائیے۔ محاورات، محاورہ، مشکلات، مشکل، امثال، مثل، مواقع، موقع، اصحاب، صاحب، تکالیف، تکلیف، لطائف، لطیفہ، مطالب، مطلب، اتفاقات، اتفاق، اوقات، وقت۔ اس سبق میں جو کہاوتیں استعمال کی گئی ہیں ان کے علاوہ 5 کہاوتیں ڈھونڈ کر لکھیے۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ناچ نہ آگے آنگن ٹیڑھا، دال میں کالا، چور کی داڑھی میں تنکا، گھر کا بھیدی لنکا اٹھائے۔